আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা खबर। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने वोट चोरी के विरोध में कुल 5 मांगों पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। यह अभियान 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी छोड़ की मांग के समर्थन में सामूहिक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा की। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने कहा, भारत का चुनाव आयोग वोट चोरी के मामले में भाजपा के साथ सहयोग कर रहा है। इस मामले पर जनता के हस्ताक्षर एकत्रित किए जाएंगे और राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। देशेर 5 कोटी मानुषेर साक्षरतार मध्य दिए आमरा भारतवर्षेर राष्ट्रपति एवं भारतेर निर्वाचन कमिशनेर काछे এই ভোট চুরি বন্ধ করার দাবিতে ভোট চুরি অবিলম্বে রাজ্যে রাজ্যে নির্বাচন তালিকা থেকে শুরু করে প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে যেভাবে শাসক দল তারা নির্বাচনে ফলাফলকে অনুকূলে নিয়ে যাচ্ছে বা বিভিন্ন রাজ্যে সমীক্ষা চালিয়ে যে তথ্যাদি আমাদের কাছে এসেছে, আমাদের জননায়ক রাহুল গান্ধীজি প্রদেশ কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতৃত্ব যারা প্রদেশে প্রদেশে এই তথ্যাবলী সম্মিলিত বিভিন্ন নির্বাচন কমিশনের যে এই ভোটার লিস্ট থেকে শুরু করে বহুবিধ বিষয়ে তাদের অসহযোগিতা এবং তাদের এই নির্বাচন তালিকায় অবৈধ নাম লিপিবদ্ধ করা থেকে শুরু করে নানা ধরনের যে সুযোগ সুবিধা শাসক বিজেপিকে প্রদান করেছে, যার মাধ্যমে একটা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যারা বৈধতা অনুযায়ী সরকারে আসতে পারে না, তারা গদি দখল করেছে বা গদিতে আসীন হয়েছে, তাদেরকে গদিচ্যুত করার জন্য আমরা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি সহ নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের সুনির্দিষ্ট কিছু। प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि मशीन रीडेबल चित्रों सहित मतदाता सूची तैयार करना और उसे सार्वजनिक समीक्षा के लिए खोलना, प्रत्येक चुनाव से पहले मतदाता सूची से हटाए और जोड़े गए नामों की सूची का चित्र सहित प्रदर्शन और मतदाता सूची से गलत तरीके से हटाए गए नामों की स्थिति में आसानी से एक्सेसिबल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की शुरुआत जारी रहेगी। সম্মুখে পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। 2 নম্বর দাবি, প্রতিটি নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ ও সংযোজন তালিকা ছবি সহ জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে। ভোটার তালিকা থেকে ভুলভাবে নাম বাদ করার ক্ষেত্রে সহজলভ্য অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু করতে হবে। 4 নম্বর, শেষ মুহূর্তে ভোট বাদ দেওয়া বা সংযোজন এড়াতে হবে এবং যথেষ্ট আগেই একটি নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করতে হবে। 5 নম্বর এবং শেষ দাবি, পরিকল্পিতভাবে ভোটার দমন প্রক্রিয়ায় জড়িত কর্মকর্তাদের এজেন্টদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। এই দাবি সম্মিলিত साक्षरता जो अभियान ये अभियान शुरुआत। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोर के दावे को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए मुद्दे पर एक घोषणा पत्र हस्तांतरित करने को कहा है, अन्यथा उन्हें देश से माफी मांगनी होगी। यह भी चुनाव आयोग ने मांग की। 15 सितंबर से शुरू हुआ त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस का यह अभियान 18 अक्टूबर तक चलेगा। रिपोर्ट न्यूज नाउ।